Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malek biewe untuk lebih barakatna loni mai lebih riolok bacangi wi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai to pajajiata ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah rilalenna kesempatan malek biewe ia mailoe riala sebagai ada-ada asiparengerangan ia naritu penjelasanna topan ritata mengenai ayat nafuang Allah subhanahu wa ta'ala. Ia engkai narampe rilalenna akoram marajai surah Al-Ahzab ayat 41 dan seterusnya. Surah Al-Ahzab ayat 40 sedi dan seterusnya. Rima kedan nafuang Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Hadirin yang dimuliakan Allah, ia rodenre ayat ribacai narampe fuang Allah subhanahu wa ta'ala rilalenna surah Al-Ahzab ayat 41. Nana pamulai wifuang Allah Ta'ala ayatna nasaba wirikada ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepe upakulingi ia rodenre ayae ipamulai wi nasaba wirikada ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepe. Makadai pangulutta Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabatna nabita. Makadai idza sami'tumullaha yaqulu nareko mueng kalingai narampe fuang Allah ta'ala makada ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepe farau sam'akum pade cengi laloi engkalingana pade cengi wi tumak ninginna nasaba mailo ena rampe fuang Allah Ta'ala
imon rinna ya ayyuhalladzina amanu, dua kemungkinan. Pertanyaan agayaro, maka de pangulut ta Abdullah ibnu Mas'ud, imma khairun yu'maru bi wa imma syarrun yunha anhu. Imma gidece elok na parentang fong Allah Ta'ala, ia rega imma gi atunangan elok na pesangkang fong Allah Ta'ala. Upakas ipaima tungke engka ayat rampai makadaya ayyuhalladzina amanu, majepu dua kemungkinan imon rinna. Nareko parenta pasti deceng, nareko papesangka pasti atunangan. Narilalenna ia rodenre ayae, maka defong Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Sininna tomatepe engkala lokotumen nama dampe-rampe marengerang masih kiri rifong Allah Ta'ala zikran kathira nasaba sikiri maega. Berarti parenta yahe nasaba parenta masih kiri rifong Allah Ta'ala, maka itu memberi isyarat de gaga napa pole sikiri sangadinna de cesimata. Upakulingi nasaba uzkurullah parenta pole rifong Allah Ta'ala, maka itu memberi isyarat de gaga napa pole sikiri sangadinna de cemi bawa simata. Sekarang pertanyaan, agaro kira-kira hikmana narilalenna iya rodenre ayae nasuroki fong Allah Subhanahu wa Ta'ala simata marengeran rialena. Makadai penjelasanna topan ritata nasuroki fuang Allah Ta'ala simata marengeran rialena nasaba parengerangem itu nasabari mancajiki ata tongotongo. Upakulingi isuroki marengeran rifuang Allah Ta'ala nasaba parengerangem itu nasabari nariyaseki ata tongotongo. Pertanyaan aga betuanna, makadai andre guruta al-maghfuru lahu andre guruta Haji Abdurrahman Ambok Dalle rilala kita nariyasenge al-qaulus sadiq fi ma'rifatil khaliq, ada tonget-tongenge ri annasana papejepue ripuam mapancaji narampe andre guruta Ambok Dalle rima kedanna iyam mitu nariyaseng ata nareko engka parengeranna. Upakulingi iyam mitu nariyaseng ata nareko engka parengeranna, nareko engka tahu dek gaga parengeranna majeputan niana tu ata asenna nekia tori pancaji mitu bawa. Upakulingi iyam mitu nariyaseng ata nareko engka parengeranna, nareko engka tahu dek gaga parengeranna taniana tu ata asenna nekia tori pancaji mitu bawa. Aga sabakna nasabak tugasna atai jama-jamanna atai makasiwiang nanniya masompari puang Allah Ta'ala naya patuna weddin ripak dupa nanniya ripade cengi pakkasiwiyata nareko engka parengerata. Upakulingi tugasna atai masompa nanniya makkasiwian rifong Allah Ta'ala naya patuna weddin ripak dupa nanniya ripade cengi pakkasiwiyata nareko engka parengerata. Itulah sebabnya parengerangem itu nasabari nariyasengi ata. Upakase ipaima
rima kedana ia ro anu engkai dua mitu bawang upa kulingi ia ro anu engkai dua mi tega ya ro duai mapancajie si bawari pancajie dek gagari saliwenna ya ro duai ia ro engkai aku tania mapancaji majepuri pancaji ia ro mapancajie bahasa Arabna khaliq sementara ripancajie bahasa Arabna makhluk. Kemudian ia roma pancajie al khaliq ia nari tufuang Allah taala nari saliwenna fong Allah taala makhluk ripancaji maneng asenna nekia ia ro ripancajie makhluk weddingi mancaji malebbi risese arajanna fong Allah taala termasuk idi rupa tawe ripancaji ki rifong Allah taala nekia ia panaria sengi ripancaji malebbi to ripancaji to malebbi nareko ia roto ripancaji na pade cengi parengeran na puang nareko ia roto ripancaji na pakke atai alena riolo arajanna fong Allah taala upakulingi ia patuna malebbi ia rotori pancaji nareko napakkeatai alena rifuang Allah taala sehingga dengan demikian engkatori pancaji malebbi nania ripaka lebbi tapi engkato tori pancaji tania to malebbi. Pertanyaan, bagaimana caranya untuk sampai pada derajat makhluk yang mulia? Jawabannya mesti ipakkea tapi aleta riolo arajanna puange bahasa Arabna ipakkea ta aleta engkapi mancaji Abdullah atanna fuang Allah taala ia narosabana riwatunna fuang Allah subhanahu wa taala nabi cara Isra mirajna nabita rilalenna akoram marajai riwatunna nabi cara fuang Allah taala Isra mirajna nabita maka defong Allah taala subhanalladzi asra bi'abdihi masaro pacingi fong Allah taala ia pallalem peningengi atanna upakulingi subhanalladzi asra bi'abdihi masaro pacingi fong Allah taala ia pallalem peningengi atanna dena keda fong Allah taala subhanalladzi asra binabiyhi detona keda fong Allah taala subhanalladzi asra birasulihi tania nabi nania suruna rampe fong Allah taala tapi ia rona rampewe asra bi'abdihi ia pallalem peningengi atana. Pertanyaan, magina atana rampe maka detopan ritata kedudukan yang paling mulia dari seorang makhluk kalau dia mampu menjadi hambanya Allah. Nekia upakasai yang mitu naria sengi ata nareko engka parengerata nareko engka tahu dega ga parengeranna majeputan niana tu ata asenna nekia tori pancaji mi bawa gangkana makede topan ritata kuni romon rohi kemana nari suro ki tuli marengeran rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya uzkurullah engkalalo ki marengeran masih kiri rifong Allah taala zikran kathira nasaba parengeram maega sikiri maega maka dasi penjelasan natopan ritata satu-satunya ibadah ia engkaina parentang fong Allah taala dek gaga watasakna dek gaga batasanna ia naritu sikiri satu-satunya ibadah
yang tidak punya batas adalah zikir kepada Allah. Sempajange engka batasanna 5 miwaji seso siweni. Ia ro lagi sempaja subuhe 2 rakami. Si pujago jago tak mas sempaja subuh 2 rakana ta jama. Aja na tapak geni 4 rakan. Ya. Si pujago jago tak mas sempaja loro 4 rakana ta jama. Nasaba ia ro batasanna. Puasae si lebih na puasa ramalange engka batasanna si ulemi bujuru 20 asara esona ia rega 30 esona si kesinna haji engka to batasanna si semiwaji seumur hidup kemudian engka to wetunna ulasul haji mibawa kemudian sekee si kesinna sekee engka to batasanna tetapi ternyata sikirie maka defongallahu taala zikran katsira nasaba sikiri maega sehingga maka detopan ritata agaro kira-kira hikmana nade gaga batasanna sikirie maka defongallahu taala zikran katsira dampe-rampe koripuange nasabak sikiri maiga mengapa tidak ada batasan nasabak makedai had desetna nabita man ahabba syai'a aktsara min zikri nigi tahu mapoji risek dia sewa malewat tunarampe oleh karenanya tapak dupai papoji tarifong Allah Ta'ala nasabak malewat tak makdam peram peripuang. Hadirin yang dimuliakan Allah, mompok si pakutan maka da ustaz iya roria senge sikiri uzkurullah asikiri ki ripuange biasa ribetuang ogi are ngerangi ripuange. Pertanyaan, iya gero carana marengeran ripuang Allah Ta'ala nade neng kairi taifong Allah Ta'ala sisala nareko makedaki engerangi ambokta engerangi indokta manessa tak bajo riolota nasabak pura irita dua itu pajajiata. Sekarang pertanyaan, ya gero carana marengeran ripuang Allah Ta'ala nade neng kairi tai maka dai topan ritata pak bahasa arai maka da kuni romon rohi kemana bahasa arak na parengerange sikiri pakulingi kuni romon rohi kemana bahasa arak na parengerange zikiri maka de bahasa arak na zikron. Pertanyaan, aga betuan na zikron ternyata maka depak bahasa arae ia turia senge azikru ia rega zikron 2 betuanna 1 make betuangi marengerang zikrullah marengerangi ripuangi yang kedua azikru make betuangi mak dampe-rampe. Sebagai contoh nareko engka tahu maka dari di uzkur ismak maka di bahasa Arabna uzkur ismaka betuanna yaro tepu ya semu rampai asemu berarti ia ria senge azikru wadi make betua parengerang wadi to make betua mak dampe rampe. Sekarang pertanyaan, agar hubunganna azikru make betua marengerang si bawa azikru make betua mak dampe rampe. Ternyata na rampe andre guruta ambo dale rilala kita na alqaulus sadik makada nayariya senge marengeran rifong Allah Ta'ala ia naritu engkaki rampe-rampe aseng marajana fong Allah Ta'ala engkaki mak dampe-rampe risipak-sipak suku na fong Allah Ta'ala. Dengan kata lain nayariya senge parengerang irampe-rampe asem malebik nanania asem marajana puangi tania sakna puangi riengerang nekia ia riengerange irampe-rampe asem marajana irampe-rampe asem suku na puang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dah silanjutan ayat, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira, sininna tomatepe asikiri ki rifongallahu taala nasaba sikiri maiga, wasabbihuhu bukratan wa asila, at-tasbiki rifongallahu taala ele arawi, wasabbihuhu at-tasbiki rifongallahu taala ele arawi. Sekarang pertanyaan, nasuroki fuang Allahu taala matasbih, na padahal yolona ya ro ayae nasuroki masikiri, agatan niaga ya ro tasbewe termasuk isikiri. Upakulingi ayat pertama uzkurullah asikiri ki ripuangi, ayat kedua wasabbihu at-tasbiki ripuangi. Agar asilengen na tasbewe si bawa sikiri aga yaro tasbewe tania garo sikiri, maka de topan ritata iya ro tasbewe termasuk isikiri. Sekarang nareko tasbewe termasuk isikiri, agar rohi kemana na irampai tasbewe secara berdiri sendiri rimun ripurata isuro masikiri. Upakulingi nasuro ki masikiri, tapi secara khusus nasuro ki matasbih aga akatana yaro, maka dai topan ritata patafsirewe nareko engka parenta bersifat umum, kemudian setelah perintah bersifat umum ada perintah bersifat khusus, maka yang diperintahkan secara khusus itu menunjukkan kemuliaan. Upakulingi nareko engka parenta sifatna umum na kena maneng, tapi ternyata setelah itu engka to parenta sifatna khusus, maka perintah khusus ini menunjukkan kemuliaan. Walangi contoh, maka daifongallahu subhanahu wa ta'ala hafizu ala salawati was salatil wusta, maka daifongallahu ta'ala hafizu ala salawati, jagalah lo isinin na sempajangi, jagailah lo isinin na sempajangi, alitutuilah lo isinin na sempajangi, wassalatil wusta, utamana sempajal lau tengah, salatul wusta. Sekarang pertanyaan, iya ro as-salatul wusta termasuk bagian dari as-salawat, hafizu ala salawat, jagai sininna sempajange mutama nikuhe. Tapi mengapa disebut berdiri sendiri wassalatil wusta, sempajal lau tengai? Maka de topan ritata itu memberi isyarat malebih mana sempajange, tapi engkangena as-salatul wusta disebut secara khusus. Ini menunjukkan ia ro as-salatul wusta merupakan sempajak kaminam malebih. Tapi pertanyaan, tegaena ro riaseng salatul wusta sempajal lau tengah, taparajai ka dampeng ia ro ia urun tue, ia ro ia urun tue purai ubaca pattarona topan ritata de na kurang pole ri arwai pendapat mengenai salatul wusta. Jadi engka arwa pattarona topan ritata mak jelok rimak kedanna tegaena roriaseng as-salatul wusta. Insyaallah engka matu wettuna nari bicara ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, uzkurullaha zikran katsira, adam perampe ki rifongallahu taala nasaba sikiri maiga, wasabbihu nanniya at-tasbiki riyalena, nasuro ki masikiri nainapa nasuro ki matasbe, padahal ia ro tasbewe termasuk sikiri rifongallahu taala. Maka de topan ritata satu
ia roma jello rima kedana ale birenna tasbewe pakulingi ia roma jello rima kedana ale birenna tasbewe subhanallah 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 sehingga wajar nareko nasuroki nabita untuk panenungangi minimal wekasiratu ele arawing subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Bahkan engkah desetna nabi tarampe kalimatani khafifatani alal lisani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani. Maka dia nabi ta kalimatani engka dua werekada khafifatani fil lisani liwa lomona na puada lila nekia thaqilatani fil mizani nekia liwa tananna ritimbangange habibatani ilar rahmani naliwa napojinna puam maraja akkamasewi upakulingi. Maka dia nabi ta kalimatani engka dua werekada khafifatani fil lisani malomo na puada lila thaqilatani fil mizani liwa tananna ritimbangange habibatani ilar rahmani nanya liwa napojinna puam maraja akkamasewi. Pertanyaan tegaena ya roh. Maka dia nabi ta subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Bahkan engkah hak desa rampai sikesina wekasiratu rielekele nanya wekasiratu ri arawengi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Liwa lomona ripau liwa lomona ribaca nekia ternyata thaqilatani fil mizan liwa tanak naritimbangange habibatani ilar rahman liwa napojinna puam maraja akkamasewe. Yang kedua, maka de penjelasan atau panritata wasabbihuhu bukratan wa asila at-tasbiki rifongallahu taala ele arawe. Pertanyaan agame je betuana ya romat tasbih maka daila palenna tasbih subhanallah nekia ternyata maka dai penjelasanna andre guruta rilalenna iya kita ritiwi maka dai wa kurinat tasbihu bizikri ipasi tampingi tasbewe si bawa sikiri maknahu akatana iya naritu idza zakartumullaha ta'ala nareko marengerako ripuange mak dampe rampe korifongallahu ta'ala fayambagi ayyakuna zikrukum iyahu ala wajhi ta'zim si boleh-boleh nalalo ia ropa rengeram mak jello iri apa karajamu ripuange sehingga wasabbihu makke betuang iri makkedanna apa karajalalo ki rifongallahu ta'ala aga betuana apa karajalalo ki ripuange makke betuang iri makkedanna riwetu tak masih kiri tapade cingilalo ibacana nania parengerata riwetun naribaca ya rosikirita. Jangan sampai lain ngiri baca lain ngiri ngerang. Nah sabakku lain ngiri baca lain ngiri ngerang yang narokapan riaseng lain nakarawa lain napenedi. Oleh karenanya sengaja perintah sikiri dilanjutkan dengan perintah tasbih. Itu memberi isyarat kumasi kiri kiri puangi apakah raja lalo ki rifongallahu ta'ala. Kemudian selanjutnya bukratan wa asila ele arawing. Pertanyaan agar robetuanna ele arawing.
Narampai andre guru ta al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah rilala kita tafsire nariya senge tafsir Al-Kasyaf. Narampai andre guru ta Imam Az-Zamakhsyari rima kedanna iya riya senge bukrata wa asila memek betuanna ele arawing nekia akatana iya naritu ai fi kafatil awqati asikiriki are ngeraki ripuange fi kafatil awqati sepanjang waktu are ngeraki ripuange sepanjang waktu apakah raja ki ripuange nikia yang menjadi tanda tanya nareko mak akatana yaro isuro ki masikiri marengeran sepanjang waktu magiro narampe pongallahu taala rima kedanna bukrata wa asila ele arawe magina ele si bawa arawe narampe magina dek nakeda uzkurullah kulla waqtin arengerakiri pongallahu taala tungke wetu magina keda bukrata wa asila ele arawe maka de andre guruta wa inna ma dzukira hadzanil waqtani irampe iyaro duai wetu bukrata wa asila liqaunihi ma mashhudaini bimalaikatil laili wan nahari nasaba iyaro duai wetu ele araweng nasa bingiwi malaikat na wenni nenia malaikat na asoi maraga betuan irampe rilalenna salah se dia riwayat maka dai Nabi sallallahu alaihi wasallam si sulle bertugas malaikat na fuang Allah taala yata'aqabuna malaikatul laili wan nahari ma'akum maka dia Nabi ta si sulle bertugas malaikat na fong Allah taala malaikat na wennie si bawa malaikat na asoi nekia iya roduai malaikat wenni si bawa malaikat aso mak depungan ngiri pallawa ngemutu menang ri elekele si bawa ri araweng maraga betuana engkah hak dese rampe nareko narapi iwetunna as-sarae selesai ni tugasna malaikat na asoi elok ni menre malaporo ripong Allah taala tapi sebelum menre takapopi malaikat na wenni nasaba elok ni bertugas malaikat na wenni sisena narapi subuh selesai ni tugasna malaikat na wenni elok ni menre malaporo ripong Allah taala tapi sebelum menre takapoi lek biriolo malaikat na asoe rilebo na tanai gangkan nama kedai topan ritata bukrata wa asila iya nahai duai wetu non roi takapo malaikat na wenni nenia malaikat na asoe ripallawangan na rupatawe konon menurut riwayat ku menre ni malaporo malaikai makutane fong Allah taala wa huwa a'lam rigau engkan nama sorona isengi fong Allah taala maka de pakutanana kaifa taraktum ibadi maraga modele na ataku musalai kumendre ni malaporo malaikat na wenni purani masem paja subuh na rapi ni subuhe mendre ni malaporo malaikat na wenni tapa maka de fong Allah taala kaifa taraktum ibadi maraga modele na ataku musalai tapa mape bali malaikat makada taraktuhum wa hum yusallun usalai atamu puang rigau engkana moto imas sempaja subuh wajadtuhum wa hum yusallun ulolo ngetoi atamu wetuku turun rilebok natanai ulolo ngetoi mas sempajang betuana wetuku denre elok menre mas sempaja subui wetuku no eni arawena mas sempajang asarai jadi kumade cengi sempaja subuh tamade cengi sempajang asarata nalaporo ki malaikat maka mas sempajangi tapi wakita orengi jangan sampai malaikat na wenni iya he wenni matu kusubi menrik malaporo tapa makutane pangi makada kaifa taraktum ibadi
maga modelena takut musalai waketorangi makeda ame maleka etaraktumu wa hum naimun usalewi atamu puan rigau engkana mangorok mupi waketorangi malapur ame maleka makeda taraktuhum wa hum naimun usalewi atamu puan rigau engkana mangorok mupi wal iyazubillah. Oleh karenanya kugora ni pak bangi makeda hayya ala salah apri-pri ni moto barak kuaga kunala puro matu malaikai makeda wa hum yusallun usalewi atamu puang rigau engkan nama sempanya gangkana makeda topan ritata bukra wa asila ele araweng narampe pongallahu taala majelloi ri al birna iya roduai wetu. Sekarang pertanyaan, agaro alek birena narekori pada cengi misi kiri tak nania parengerat tari puange. Lanjutan na ayat makedai, huwaladzi yusalli alaikum wa malaikatu. Nasabak puang Allah Taala nania malaikat-malaikatna masalawat manengilok kari kotumenna. Upakulingi nareko engka tau na pada cengi parengeran nari puange fong Allah Taala masalawat rialena nania malaikat na puange masalawat rialena. Sekarang pertanyaan, agar betuan na salawat na fong Allah Taala agar toro betuan na salawat na malaikai maka dai to pandritata salawat na fuang Allah Subhanahu wa taala nareko masalawa ipuang Allah Taala yusalli alaikum birrahma nama seiki puangi nareko malaikat masalawa yusalluna bil istighfari nama salawa i malaikat iridi rigau engkana nelau adam pengeki malaikat dari nareko fangallahu taala masalawa maka masih nareko malaikat masalawa nelo istighfar nelau adam pengeki malaikat gangkan taparajai ka adam maka dari rumusna nareko engka tau marengeran rifong Allah Ta'ala berarti ria masewi ripuangi gangkana make de rumusna nigi tau rilomoyan rilomongan ripuang Allah Ta'ala marengeran nigi tau rilomoyan ripuangi untuk si mata marengeran majepu engkai tunapun nangi tanra tau mau pue upakulingi siapa yang dimudahkan untuk berzikir kepada Allah maka sungguh dia memiliki ciri-cirinya orang beruntung. Aga sabakna nasaba nareko marengerangi ripuange nama seiki pong Allah Taala na mustahile pong Allah Taala nama sei to macilakai. Upakulingi nareko rilomoya ki marengeran ripuange berarti ria punangi witu tanra-tanranna amau pekengi nasabak nareko marengerangi nama seki puange na mustahile fong Allah Taala nama sei tau macilakai sehingga dengan demikian itu memberi isyarat kuelok ki mapunangi witan tanranna amau pekengi tapa kesingi mi parengerat dari fong Allah Taala yang roka apa sabakna nareko engka biasa persoalan di lolongan biasa na puadaki saja seleta makadahe pada cengi perengeram biasa nareko engka persoalan di lolongan apa biasa kama perengerahe pada cengi perengeram dia nak keda bilang isaga doikmu ini tapi parengeran aga sabak na yaro denre maka nigi marengeran ripong Allah Taala napunangi witutan ranna amau pekengi nasabak ku marengerangi ripuangi nama seiki fong Allah Taala na mustahile fong Allah Taala nama sei tau macilakai. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi engka cek dek penjelasan bahasa maka dai ayat huwallazi yusalli alaikum
Ia ronareko bahasa Arab ripake waddi makkada pong Allah Ta'ala huwallazi shalla alaikum waddi to makkada huwallazi yusalli alaikum. Tapi ternyata ayatna puangedekna keda shalla alaikum tapi makkada yusalli alaikum. Sekarang pertanyaan, agar bedana shalla si bawa yusalli taparajeka dampeng ia ro idi pure masikola kumangkoso mudah-mudahan buat di madecen rengeranaya engka riyasem fi'il madhi engka to riyasem fi'il mudhari. Fi'il madhi kata kerja bentuk lampau yang berarti sudah terjadi, tapi ya senge fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang sehingga make betuangi manenungan. Tiga contohna nareko makedai kallama mak bicara wa kallamallahu Musa taklima. Fangallahu ta'ala purai sifat bicara Nabi Musa. Aga betuanna dek nak bicara mat teru purai sifat bicara. Upakulingi Nabi Musa sibafong Allah Ta'ala kallamallahu Musa taklima purai sifat bicara. Tapi pura ni dek nak kukongi. Sementara wetunna na bicara mengenai salawai dena kedafong Allah Ta'ala salla kuma kedai huwallazi salla fong Allah Ta'ala salla alaikum purai masalawa rialim fi'il madhi yaro. Tapi dena kedafong Allah Ta'ala salla tapi makedai yusalli yaro yusalli fi'il mudhari sehingga make betuangi tuli masalawa ifong Allah Ta'ala rialim nigi marengaran ripuangi tuli masalawa ifong Allah Ta'ala rialena benenge makedai huwallazi salla alaikum purai masalawa berarti bisa jadi dek nana kupangi neke dena kedafong Allah Ta'ala salla tapi makedai huwallazi yusalli alaikum fong Allah Ta'ala tuli masalawa rialem. Maka itu berarti tapan nenungan ngisi kirita barak kuaga napan nenungan toy salawat napuang ngerialeta. Hadirin yang dimuliakan Allah, lanjutanna ayat makedai liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur nasaba elok kina pesuk fong Allah Ta'ala minadh-dhulumati poleri siagai egana petakape dari berbagai macam kegelapan, dari berbagai macam kezaliman ilan nur lokari se die tajat carilla killa taparajeka dampo maka dasi bahasa Arabna dena kedafong Allah Ta'ala liyukhrijakum minadh-dhulmi ilan nur poleri se die petakape lokari se die tajam tapi makedai minadh-dhulumati ia senge az-zulumati banyak kegelapan. Satu kegelapan zulmun, dua kegelapan zulmani, banyak kegelapan zulumat. Se di petakape zulmun, dua petakape zulmani, mega petakape zulumat. Nama kedepong Allah Ta'ala minaz zulumat. Na pesuki polerisiagai egana petakape ilan nur. Lokari se dia tajam carilla killa. Se ditajam nur, dua tajam nurani, mega tajam anwar. Nekia ternyata nurun satu cahaya, anwarun banyak cahaya. Tapi rilalena akoram marajai dek gaga ayat rampai anwar. Tidak ada ayat yang menyebut anwar banyak cahaya. Tapi makedepong Allah Ta'ala rilalena akorange ilan nur lokarise dia tajam. Sekarang pertanyaan, agaro kira-kira hikmana ketika Allah berbicara tentang kegelapan,
ketika Allah berbicara tentang kezaliman, maka defong Allah Ta'ala minal zulumat, banyak kegelapan. Tapi si senna tajang begitu cahaya, Allah menyebut ilan nur, menuju satu cahaya. Magina dengan keda ilal anwar, menuju banyak cahaya. Maka de topan ritata, kegelapan, kezaliman disebut dalam bentuk jamak, disebut dalam bentuk banyak zulumat, karena itu memberi isyarat maega laleng nasabari pusaki rilebok natanai. Upakulingi maega lale petakapa nasabari pusaki rilebok natanai, maega sewa-sewa mapakalontok-lontok rilebok natanai. Nekia ilan nur, menuju satu cahaya yang terang benderang. Nasabak set dimetom itu ompoken natajange, ia naritu fuang Allah Ta'ala. Upakulingi minal zulumat, banyak kegelapan karena banyak kesesatan di dunia ini. Tetapi ilan nur, menuju satu cahaya, karena memang sumber cahaya cuma satu, ia naritu Allahu nurus samawati wal ard. Fong Allah Ta'ala tajanna langi enan niatanai. Aga betuanna iyam itu nama gala tak gala-gala aje tak kujopaki nasabak mapetangi. Oleh karenanya kuelok ki manas sajopata at depek lalo ki riompoken natajangi. Upakulingi iyam itu nama gala tak gala-gala aje tak kujopaki nasabak mapetangi. Oleh karenanya barak kuaga manas sajopata engkalalo patajan riseseta. Dekatilah cahaya itu, dan sumber cahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahima, nafuang Allah Ta'ala maraja akkamasi laurisininna tomatepe. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini memberi isyarat akkamasina rufong Allah Ta'ala narampeangangi, maka daku mareng raki rialena nama seki. Kemudian yang kedua, napas salama ki pole ripetak kape lokaritaja cari laki langi pammaseto yai. Nekena tutui ayat nama kedawaka nabil mu'minina rahima. Pongala ta'ala maraja akkamase laurisidinna tomatepe. Aga betuanna bisa jadi maega tau marengeran rifuang Allah Ta'ala, tapi tau marengeran ia lolongengi pamase suku nafong Allah Ta'ala, ia naritu tau marengeran rigau engkan nama tepuk tongetongan rifong Allah Ta'ala. Upakulingi sininna tau marengeran ngeria masewi ripuangi, tetapi bisa jadi engka tau marengeran nekede na suku pamase na puange na lolongan nareko elo ki lolongi pamase suku na puange areng ngeralalo ki rialena rigau engkanna ipade cengi mitepet tak ripuange gangkanna na tutui ayat narima kedanna wa kana bil mu'minina rahima. Fongala ta'ala maraja akkamase lorisininna tomatepe. Terakhir, tahiyatuhum yawma yalqaunahu salam. Tahiyatuhum papakalabina fong Allah Ta'ala, papakarajana fong Allah Ta'ala, lokkari sinin na tomatepe yauma yalqaunahu ri assosiruntu naromati tomatepe siba fong Allah Ta'ala mati ri assarimonri nareko yaro tomatepe tamak ni suruga elo ni pasiruntu puangi maka tetongan ni maleka emak barisi menurut tafsirin atau panditata kutama ni mati tomatepe eri lalenna suruga nana rapi ni watunna elok siruntuk pong Allah Ta'ala mak barisi manan ni malekae jempu isinin na tomatepe natapa maka gorangan maka dasalam assalamar mulolongan assalamar mulolongan yana tu sabakna rilalenna surah Yasin maka defong Allah Ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim salamun qaulam mir rabbir rahim salamun qaulam mir rabbir rahim. Betuanna keselamatan bagi kalian
ucapan salam untuk kalian dari Tuhanmu yang maha mulia. Wa a'adda lahum ajran karima, nan nia fongallahu ta'ala na janci wi tomatepe nasaba appalam malebbi ajran karima appalam malebbi penjelasan atau pandritata nayana pakkelorie fongallahu ta'ala ajran karima appalam malebbi ia naritu suruga pammasena puangi. Ternyata ya Rasulullah napak kasengi fongallahu ta'ala karima malebbi nayaro rampe engi makkeda malebbi Allahul Karim fongallahu ta'ala puan maraja malebbi makkede to pandritata idza qalal karimu kariman fa'lahum annahu karim nareko puak kamina malebbi makkeda malebbi aje puiwi makkeda liwat tulebina upakulingi ya Rasulullah maka defongallahu ta'ala ajran karima appalam malebbi nayaro rampengengi maka da malebbi Allahul Karim fongalla ta'ala puan malebbi maka de topan ritata idza qalal karimu kariman fa'lam annahu karim nareko puan malebbi maka da malebbi aja puiwi maka da liwat tulebina. Sehingga dengan demikian surga pammasena fongallahu ta'ala liwat lebihna lau risininna tomatepe. Saya kira yang rasempa urampe rilalenna kesempatan malebbi ewe mamuare nama seki fongallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.